Wehehe, wow, lihat teman-teman, itu Spiderman-nya. Idi, mantul. Halo Spiderman, kita mencari mainan aja yuk. Kita cari mainan di sini Spiderman. Wow, lihat teman-teman, itu Spiderman-nya mencari mainan. Wow, lihat Spiderman, itu ada keranjang ajaib. Kita ambil Spiderman. Kita buat cari mainan di sini. Di mana ya? Ada mainan. Wow, lihat teman-teman, itu ada kereta Curly. Widih, mantul. Masukkan keranjang Spiderman. Kita cari lagi ya. Di mana ya? Wow, lihat teman-teman, itu ada gerbong kereta muat. Wow, muat keren teman-teman. Widih, keren sekali ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, itu ada kereta Thomas. Mantul. Masukkan keranjang semua Spiderman. Widih, Spiderman-nya lucu sekali teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada gerbong kereta warna hijau. Wow, mantul. Masukkan keranjang semua. Wow, lihat, itu ada gerbong kereta army teman-teman. Widih, keren ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, itu ada gerbong kereta army lagi teman-teman, warna hijau. Widih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman, itu ada kereta army warna hijau teman-teman. Wow, keren. Kita cari lagi ya. Wow, ada rel kereta teman-teman, warna-warni rel keretanya. Masukkan keranjang semua Spiderman. Wow, keren. Kita cari lagi ya teman-teman. Di mana ya? Wow, itu ada gerbong muat sapi. Widih, mantul. Masukkan keranjang semua Spiderman. Wow, ada lagi teman-teman, itu ada kereta Rail King warna oranye. Wow, itu engineering klasik teman-teman, mantul. Wow, ada lagi, itu ada rel kereta teman-teman. Wow, rel keretanya warna biru sama merah. Keren. Kita cari lagi ya. Wow, lihat teman-teman, itu ada gerbong muat eskavator. Wow, keren. Masukkan keranjang Spiderman. Wow, ada lagi teman-teman, itu ada palang kereta. Wow, keren banget ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada lagi, itu ada gerbong muat batu bara teman-teman. Widih, keren ya. Masih ada Spiderman. Wow, masih ada, itu ada gerbong kereta muat bulldozer. Wow, keren banget ya. Kita cari lagi Spiderman. Sudah tidak ada. Oke, kita rakit yuk. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, itu keretanya sudah standby semua teman-teman. Wow, keren. Kita akan bermain dengan Spiderman teman-teman. Halo Spiderman. Wah, lihat teman-teman, itu Spiderman-nya pakai topeng teman-teman, lucu sekali. Kita bermain kereta yuk Spiderman. Wow, itu ada kereta Nia. Jangan lupa tololetnya Spiderman. Kita lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman, itu Spiderman-nya senang sekali teman-teman melihat kereta yang ada teloletnya. Widih, mantul sekali ya. Wow,
Itu ada kereta army teman-teman. Jangan lupa tololetnya Spiderman. Wow, lihat teman-teman, itu Spiderman-nya senang sekali ya, lucu banget teman-teman. Widih, mantul. Kita lihat teman-teman, itu ada kereta rel king warna oranye. Spiderman, jangan lupa tololetnya Spiderman. Widih, mantul. Lihat teman-teman, itu Spiderman-nya lucu sekali ya. Widih, widih. Wow, lihat teman-teman, itu ada kereta Thomas mau dibawa sama Spiderman teman. Jangan lupa Spiderman, tololetnya Spiderman. Wow, keren sekali teman-teman. Keretanya sekarang ada tololetnya semua. Widih, widih, mantul. Halo Spiderman, terima kasih sudah bermain kereta Spiderman. Permainannya kita lanjutkan besok lagi ya Spiderman. Dadah Spiderman. Terima kasih teman-teman.